Halo sobat, jumpa lagi dengan Mimin Channel Berita Peristiwa. Akankah hak angket batal digulirkan dengan pertimbangan mengingat kemenangan telak Prabowo Gibran hampir menguasai seluruh provinsi di Indonesia? Berikut update terbaru penghitungan suara Pilpres 2024 dari KPU. Sebanyak 33 dari 38 provinsi telah merampungkan rekapitulasi suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Pilpres 2024. Per Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024 pagi. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menang di 31 provinsi. Sementara itu paslon nomor urut 01, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menang di 2 provinsi. Sedangkan paslon 03, Ganjar Pranowo Mahfud MD belum meraih kemenangan di 1 provinsi pun. Tinggal 5 provinsi yang belum merampungkan rekapitulasi suara Pilpres 2024, yaitu Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Berikut raihan suara masing-masing Capres-Cawapres di setiap provinsi. 1. Aceh Anies Muhaimin, 2.369.534 suara. Prabowo Gibran, 787.024 suara. Ganjar Mahfud, 64.677 suara. 2. Bangka Belitung Anies Muhaimin, 204.348 suara. Prabowo Gibran, 529.883 suara. Ganjar Mahfud, 151.109 suara. 3. Bali Anies Muhaimin, 99.233 suara. Prabowo Gibran, 1.454.640 suara. Ganjar Mahfud, 1.127.134 suara. 4. DKI Jakarta Anies Muhaimin, 2.653.762 suara. Prabowo Gibran, 2.692.011 suara. Ganjar Mahfud, 1.115.138 suara. 5. Banten Anies Muhaimin, 2.451.383 suara. Prabowo Gibran, 4.035.052 suara. Ganjar Mahfud, 720.275 suara. 6. DI Yogyakarta Anies Muhaimin, 496.280 suara. Prabowo Gibran, 1.269.265 suara. Ganjar Mahfud, 741.220 suara. 7. Kalimantan Tengah Anies Muhaimin, 256.811 suara. Prabowo Gibran, 1.097.070 suara. Ganjar Mahfud, 158.788 suara. 8. Gorontalo Anies Muhaimin, 227.354 suara. Prabowo Gibran, 504.662 suara. Ganjar Mahfud, 41.508 suara. 9. Sumatera Selatan Anies Muhaimin, 997.299 suara. Prabowo Gibran, 3.649.651 suara. Ganjar Mahfud, 606.681 suara. 10. Kalimantan Barat Anies Muhaimin, 718.641 suara. Prabowo Gibran, 1.964.183 suara. Ganjar Mahfud, 534.450 suara. 11. Kepulauan Riau Anies Muhaimin, 370.671 suara. Prabowo Gibran, 641.388 suara. Ganjar Mahfud, 140.733 suara. 12. Kalimantan Selatan Anies Muhaimin, 849.948 suara. Prabowo Gibran, 1.407.684 suara. Ganjar Mahfud, 159.950 suara. 13. Kalimantan Timur Anies Muhaimin, 448.046 suara. Prabowo Gibran, 1.542.346 suara. Ganjar Mahfud, 240.143 suara. Nusa Tenggara Timur Anies Muhaimin,
153.446 suara. Prabowo Gibran, 1.798.753 suara. Ganjar Mahfud, 958.505 suara. 15. Sulawesi Barat Anies Muhaimin, 223.153 suara. Prabowo Gibran, 533.757 suara. Ganjar Mahfud, 62.514 suara. 16. Riau Anies Muhaimin, 1.400.093 suara. Prabowo Gibran, 1.931.113 suara. Ganjar Mahfud, 357.298 suara. 17. Sulawesi Tenggara Anies Muhaimin, 361.585 suara. Prabowo Gibran, 1.113.344 suara. Ganjar Mahfud, 90.727 suara. 18. Jawa Timur Anies Muhaimin, 4.492.652 suara. Prabowo Gibran, 16.716.603 suara. Ganjar Mahfud, 4.434.805 suara. 19. Sumatera Barat Anies Muhaimin, 1.744.042 suara. Prabowo Gibran, 1.217.314 suara. Ganjar Mahfud, 124.044 suara. 20. Bengkulu Anies Muhaimin, 229.681 suara. Prabowo Gibran, 893.499 suara. Ganjar Mahfud, 145.570 suara. 21. Papua Barat Anies Muhaimin, 37.459 suara. Prabowo Gibran, 172.965 suara. Ganjar Mahfud, 120.565 suara. 22. Sulawesi Selatan Anies Muhaimin, 2.003.081 suara. Prabowo Gibran, 3.010.726 suara. Ganjar Mahfud, 265.948 suara. 23. Sulawesi Utara Anies Muhaimin, 119.103 suara. Prabowo Gibran, 1.229.069 suara. Ganjar Mahfud, 283.796 suara. 24. Nusa Tenggara Barat Anies Muhaimin, 850.539 suara. Prabowo Gibran, 2.154.843 suara. Ganjar Mahfud, 241.106 suara. 25. Papua Selatan Anies Muhaimin, 41.906 suara. Prabowo Gibran, 162.852 suara. Ganjar Mahfud, 110.003 suara. 26. Jambi Anies Muhaimin, 532.605 suara. Prabowo Gibran, 1.438.952 suara. Ganjar Mahfud, 234.251 suara. 27. Kalimantan Utara Anies Muhaimin, 72.065 suara. Prabowo Gibran, 284.209 suara. Ganjar Mahfud, 51.451 suara. 28. Lampung Anies Muhaimin, 791.892 suara. Prabowo Gibran, 3.554.310 suara. Ganjar Mahfud, 764.486 suara. 29. Jawa Tengah Anies Muhaimin, 2.866.373 suara. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara. Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara. 30. Maluku Utara Anies Muhaimin, 200.459 suara. Prabowo Gibran, 454.943 suara. Ganjar Mahfud, 91.923 suara. 31. Sumatera Utara Anies Muhaimin, 2.339.620 suara. Prabowo Gibran,
4.660.408 suara Ganjar Mahfud, 999.528 suara. 32. Sulawesi Tengah Anies Muhaimin, 386.743 suara. Prabowo Gibran, 1.251.313 suara. Ganjar Mahfud, 160.594 suara. Papua Tengah, Anies Muhaimin, 128.577 suara. Prabowo Gibran, 638.616 suara. Ganjar Mahfud, 335.089 suara. Sementara itu KPU menargetkan rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat nasional selesai sebelum tanggal 20 Maret tahun 2024. Menurutnya, proses rekapitulasi berjalan lancar sesuai waktunya. Demikian Sobat Update terbaru, nantikan update terbaru lainnya dengan cara like, komen dan subscribe. Terima kasih.